ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഗുരവേ സർവലോകാനാം വിഷജേ ഭവരോഗിണാം നിധയേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോऽന്വയാദിതരതശ്ചാർത്തേष्വവിഘ്നസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര സർഗോ മൃഷാ ധാമ്നാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം വരം ധീമഹി. ധർമ്മപ്രോഞ്ചിതകൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വിസ്തുഷിപദം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യതേത്ര കൃതിഭിः ശുശ്രൂഭിഷस्तक्षणात्. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഗാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേദു തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. യസ്വാനുഭാവമഖില ശ്രുതിസാരമേകം അധ്യാത്മദീപം അതിതിതീർഷിതാം തമോന്തം സംസാരിണാം കരുണയാക പുരാണഗുഹ്യം തേ വ്യാസസൂനുമുപയാമി ഗുരും മുനീനാം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. യം ബ്രഹ്മ വരുണേന്ദ്ര രുദ്രമരുതത്വന്നന്ദിതൻ ദിവ്യൈസ്തവൈഃ വേദൈ സാംഗപദക്രമോപി നശിതൈ ഗായന്തി യം സാമഗാഃ. ധ്യാനാവസ്ഥിതദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ യസ്യാദം ന വിദുഃസുരാസുരഗണാ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ. കോമളം കൂജയൻ വേണും ശ്യാമളോയം കുമാരകഃ വേദവേദ്യം പരം ബ്രഹ്മ ഭാസതാം പുരതോ മമാം. ഭൂതൈർമഹദ്ഭിര്യയിമാ പുരോ വിഭൂർനിർമായ ചേദയദമൂഷു പൂരുഷഃ ഭുങ്ക്തേ ഗുണാൻ ഷോഡശ ഷോഡശാത്മകഃ സോലങ്കൃഷീഷ്ട ഭഗവാൻ ഭജാംസി മേ. സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോത്പത്യാദിഹേതവേ താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നുമഃ. ശ്രീഹരേ നമഃ ശ്രീഹരേ നമഃ. ഗോപികാ ജീവന സ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. അധ ഷോഡശോऽധ്യായഃ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തദ്ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ്യ ജഗാബ്ദേദം വികുണ്ഠനിലയോ വിഭുഃ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വക്രതാമതിക്രമം യസ്ത്വേദയോ ധൃതോ ദണ്ഡോ ഭവദ്ഭിർമാമനുവ്രതൈഃ സ ഏവാനുമതോസ്മാഭിർമുനയോ ദേവഹേളനാത്. യദ് തദ്വപ്രസാദയാമൃധ്യ ബ്രഹ്മം ദൈവം ഹരം हि मे തഥീത്യാത്മകൃതം മന്യേ യസ്ത്വം പുംഭിരസ്തത്കൃതാകാം യന്നാമാനി ച ഗൃഹ്ണാതി ലോകോ ഭൃത്യേ കൃതാഗസി സോസാധുവാദസ്തത്കീർത്തിം ഹന്തി ത്വചമിവാമയഃ. യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവകാകഃ സദ്യ പുനാദി ജഗദാശ്വപ്രജാദ്വികുണ്ഡഃ സോകം ഭവദ്ഭ്യ ഉപലബ്ധ സുതീർത്ഥകീർത്തിഃ ചിന്ത്യാം സ്വബാഹുമപി പ്രതികൂലവൃത്തിം. യത്സേവയാ ചരണപത്മ പവിത്രരേണും സദ്യക്ഷതാഖിലമലം പ്രതിലബ്ധശീലം ന ശ്രീർവിരക്തമപി മാം വിജഹാരി യസ്യ പ്രേക്ഷാലവാർത്ത ഇതരേ നിയമാൻ വഹിന്തി നാഹം തദാത്മി യജമാനഃ വിർവിതാനേ ശ്ചോദത്കൃത പ്ലുതമദൻ ഹുതഭുങ്മുഖേന യത് ബ്രാഹ്മണസ്യ മുഖതരശ്ച ദോനുഖാസം തുഷ്ടസ്യ മയ്യവഹിതൈർനിജകർമ്മപാകൈഃ യേഷാം ബിഭ്യമ്യ ഹമകണ്ഠ വികുണ്ഠയോഗം ആയാ വിഭൂതിമലാംഘ്രിരജകിരീടൈഃ വിപ്രാസ്തു കോന വിഷഹേദ യദർഹണാംബക സദ്യ പുനാദി സഹചന്ദ്രലലാമലോകാൻ യേ മേ തനുർദ്വിജവരാം ദുഹ്വതീർമദീയാം ഭൂതാന്യലബ്ധ ശരണാനി ച ഭേദബുദ്ധ്യാ
श्रद्रन्द्य क्षदृशो ह्यनिमन्यवस्तान् गृध्रोरुषा मम कुशन्द्यधिदण्डनेतुः ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्द तुष्यन् दृढस्मितसुदोक्षितपद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मवजवत् गृणन्द सम्बोधयन्त्यकमिवाकमुपाकृतस्तैः तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मादृत्य क्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिदां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो हृदयोर्विवासः ब्रह्म उवाच अदत्तस्योषधीं देवी मृषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्यमद्युष्टनानां तेषाममात्मप्रदप्यदः सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लकीं गुर्वर्तगह्वरां विगाह्यादार गम्भीरां न विदुस्तचिकित्सितम् ते योगमायायारब्ध पारमेष्टमहोदयं प्रोचु प्राञ्जलयो विप्राक प्रहृष्टाक्षुभितत्वचक ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विदस्म तव देव चिकीर्षितं कृतो मेऽनुग्रहश्चेदि यदध्यक्ष प्रभाषसे ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम् त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मदः तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किंचित् विदनुगृहत यत्परैः यं वै विभूतिरूपयात्यनुवेलमन्यै अर्थानर्ति विश्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पितां क्री तुलसी नवदामदाम्नो लोकं मधुव्रतपदेरिव कामयानां यस्तां विविक्तचरितैर्नुवर्तमानां नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसङ्गः सत्त्वं द्विजानुपदपुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मः किमका भगभाजनस्त्वं धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगस्त्रिभिः स्वहैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनं मृदं तदभिखादिरजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य न त्वं द्विजोतमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषस्वकर्णेन ससुनृतेन तर्ह्येव नंक्ष्यति शिवस्तव देवपन्था लोकाग्रहीष्यद्वृषभस्य हि तत्प्रमाणं तत्तेनभीष्टम् अवसरत्वनिधेर्विदित्स्तो क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतातेः नैतावतात्यदिपदेर्बद विश्वभर्तुः तेजक्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः यं वानयोर्दममदीश भवान् विदत्ते वृत्तिं नु वा तदनु मन्मदि निर्व्यळैकम् अस्मासु वाय उचितो हृदयतां सदण्डो यो नागसो वयमनुक्षमहि किल्बिषेण श्रीभगवानुवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः सारम्भ संवृत समाद्यनुबन्धयोगौ भूयः सकाशमुपयास्यद आशुयो वा शापोमयैव निमिदस्तदैव स्तवैत विप्राक ब्रह्म उवाच अददे मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमन्य च प्रतिजग्मु प्रमुदिता संदो वैष्णवीं श्रियं भगवाननुगावाक यातं मां वैष्णवमस्तुषं ब्रह्म तेजः समर्थोऽपि हन्तुं न नेचे मदं तु मे एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिदा द्वारि विशं धीमय्युपारते मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेळनं प्रत्येष्यदं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः द्वास्तावादिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वादिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्णमाविशत् तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तरादितरलोकतः हदश्रियौ ब्रह्मशापाद् भूतां विगतस्मयौ तदा विकुण्ठदिशणात् तयोर्नपदि पदमानयोः हाहाकारो महानासीत् विमानाग्रेष्य पुत्रकाः तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः
दितेञ्जडर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणं तयोरसुरयोरद्य तेजसायमयो हि वः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विदस्तदि विश्वस्य यस्तिदिलयोद्भवकेतुद्वाराद्यो योगेश्वरैरभिदुरत्यययोगमायक क्षेमं विदास्यति स नो भगवांस्त्रदीश तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।